ہے. سو اس کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. ایمان کے باعث ہم کو ملتا ہے. Therefore I say unto you, Mark 11:24, کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے جب اس کی حضوری میں آئیں گے تو دعا ایمان کے ساتھ کریں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. چھٹی بات، خداوند کے اندر رہنا. Abide in the Lord. Abiding in the Lord. خداوند کے اندر بنے رہنا، قائم رہنا. اس کے ساتھ میں دیکھیے جان 15:7 اس بات کے لیے. جان 15:7 خداوند میں اگر ہم قائم ہوں گے تو ہماری دعاؤں کو سنے گا. لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو گے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اگر تو ہم خداوند میں قائم نہیں ہیں، if we are not abiding in the Lord، اپنے آپ کو ہمیں سیلف چیک کرنا ہے. if we are not living in the Lord، ہماری دعائیں جو ہیں وہ نہیں سنی جائیں گی. soak up God's word, let it rule your life, measure every action. ہر ایک اپنا ایکشن چیک کرنا شروع کریں کہ ہم خداوند کے ساتھ ہیں یا نہیں. کیونکہ جو خداوند کو محبت کرتا ہے وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور جو ڈالی مجھ میں ہے وہ پھل لاتی ہے اور اسے چھانٹتا بھی ہے کاٹتا بھی ہے، لیکن جو مجھ میں نہیں ہے، قائم نہیں ہے، اس کو وہ کاٹ ڈالتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی پھر خداوند میں نہیں سنتا. بنے رہو، تم بنے رہو، یسوع میں بنے رہو. Abide in the Lord, then he will listen to your prayer. ساتویں اور آخری چیز forgiveness، معافی. نفرت جب ہمارے اندر ہو بہنوں بھائیوں کے لیے، کلیسیا کے لوگوں کے لیے، معافی کی اسپرٹ نہ ہو تو ہم پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم دعائیں نہیں کر سکتے کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ اگر تیرا کسی بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے اور تو قربان گاہ پر کھڑا ہے تو قربانی کو وہیں چھوڑ اور جا کے صلح کر لے. Go and make peace with your brother and then come back and sacrifice. کیونکہ اس کے بغیر ہماری دعا کا اثر ہی نہیں ہے، قربانی کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور جو شخص نفرت کرتا ہے اس کے لیے کیا الفاظ یوز ہوئے، میرے ساتھ دیکھیے. یوحنا کا عام خط، the letter of John, 1 John chapter 3 verse 15. 1 John chapter 3 verse 15. جو کوئی نفرت اپنے اندر رکھے گا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے. He who hates his brother is a murderer. کتنی بڑی بات ہے. تو ایک قاتل کی دعا کو خداوند سنے گا جب تک وہ اپنے گناہ سے نہیں پھرے گا. سو یہ ہے کہ forgiveness is the key. Forgive all your people. جب ہم دعائیں ربانی کرتے ہیں اے ہمارے باپ تو کیا پڑھتے ہیں کہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے. ہم اپنے گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے. لیکن ہم تو معافی پا چکے، لیکن دوسروں کے گناہوں کا معاف کرتے ہیں. جب تک ہم معاف نہیں کریں گے ہمارے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، ہماری دعائیں نہیں سنی جائے گی. کیونکہ لکھا ہے کہ تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی. Any murderer cannot have the eternal life. اور محبت کو اسی طرح جاننا ہے کہ اپنی جان اپنے بھائیوں کے واسطے جو ہے دے دینا. So this is the way we can make our prayers to be listened. اور ہماری دعائیں جو ہے وہ سنی جائیں گی. ہماری بہن نے کوشچن کیا، انہوں نے کہا کہ جب دعا کرتے ہیں بہن ایوا نے، تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں تسلی آتی ہے کہ دعا سنی گئی، ایک دم خداوند کہتے ہیں کہ مل گیا ہے، پا لیا تم نے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پریشانی آ جاتی ہے، وہ چیز پوری ایسی ہے کہ وہ چیز پوری نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب کیا ہے، اور اس کا جواب میرے ساتھ دیکھیے. دانیل، یہ آخری بات ہے، 7 points of finish. Sometimes we find the peace that our prayers have been listened, but then we have problem with the thing. We have to wait.
Daniel chapter 10 उसकी 12 वर्स है, वर्स 12 से उसने लिखा कि तब दानियल यानी दानियल 3 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते तक मातम करता रहा, दुआ करता रहा खुदावंद की हुजूरी में। और क्या हुआ कि 3 हफ्ते के बाद जो है ना जिब्राइल फरिश्ता 3 हफ्ते लगातार वो बगैर कुछ खाए पिए दुआ कर रहा है, और 3 हफ्ते के बाद जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया। उसने कहा कि तब उसने मुझसे कहा कि ऐ दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया है कि समझे अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, क्या लिखा है कि उसी दिन से क्या हुआ तेरी बातें सुनी गई थी। जब जिस दिन हम दुआ करते हैं our prayers are heard, लेकिन sometimes there is demonic factor which blocks our prayer। लेकिन लिखा है कि पर फारस की मुमलिकत के मोक्कल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। वो उसका जवाब लेकर आ रहा है, जिब्राइल फरिश्ता दुआ का आसमान से उड़ गया है, खुदावंद ने उसको जवाब देके भेज दिया है। गॉड हैज सेंट हिज मैसेंजर विद द आंसर ऑफ योर प्रेयर। लेकिन क्या हुआ कि 21 दिन तक शैतान का जो है करिंदा वहां पर उसका मुकाबला कर रहा है, जंग हो रही है आसमान में। और फिर क्या लिखा है कि 21 दिन के बाद क्या हुआ कि वो लड़ता रहा, और फिर मिकाइल जो है वो दूसरा फरिश्ता आया और उसने जो मुकर्रब फरिश्ता है, और उसने आकर उसकी मदद की, और उसने फारस के जो है वो मोक्कल को वहां पर उसके साथ जंग की, और फिर जिब्राइल उसके पास आया। बाज़ औक़ात जब हम प्रेयर करते हैं, अब दानियल को नहीं पता था कि आसमान से जंग हो रही है, फरिश्ते लड़ पड़े हैं, ही वॉज प्रेइंग सिंपली। लेकिन हमारी दुआ से क्या होता है कि रूहानी जंग शुरू हो जाती है, इब्लीस की कुव्वतें एक्टिव हो जाती हैं, और खुदावंद के लोग भी जो है फरिश्ते भी एक्टिव हो जाते हैं, और वो जाते हैं और जंग करते हैं और वार करते हैं। लेकिन इब्लीस हमारी दुआएं नहीं पहुंचने देना चाहता हम तक, जवाब जो है वो नहीं आने देना चाहता। दानियल की दुआ को किसने रोका? फारस का मोक्कल जो था, और दानियल उस वक्त वहां पर कहां पर था? बाबल में और फारस में। इसका मतलब है कि जिस जगह पर रह रहे हैं अगर वो जगह पाक नहीं है तो वहां पर इब्लीस का मोक्कल है, हमारी दुआओं को रोकेगा। द हाउस यू आर लिविंग इन, अगर वहां पर पाकीज़गी नहीं है, क्योंकि बाबल जो था वो गुनाह का शहर था, यरूशलेम नहीं था, लेकिन यरूशलेम में नहीं थे, वो असीरी में थे। दे वर इन द एक्साइल एंड ही वाज लिविंग इन बेबीलोन एंड पर्शिया, and the prince of Persia was blocking his prayer. It means if we need to check कि क्या हम असीरी में तो नहीं है? Is our life in bondage? Is our life in exile? Are we living in sin? Are we living in the place जहां पर जो है वो शैतान का कब्जा है? अगर हम ऐसी जगह पे हैं, we have to win that city। जिस तरह यरीहो की दीवारें तोड़ दी यीशुआ ने जाकर, और क्या हुआ कि उसके बाद वो शहर जो है आजाद कर दिया गया। दानियल की दुआ के लिए फरिश्ते उठकर खड़े हुए। बाज़ औक़ात अगर हमारी जिंदगी में भी इस तरह गुनाह है, जिस घर में हम रहते हैं अगर वहां पर शैतान का डेरा है, अगर वहां पर और खुदाओं दूसरे जो आइडल्स हैं उनका बसेरा है, बदरू का बसेरा है, तो हमें उस घर को पाक करने की जरूरत है। वी हैव टू प्रे फॉर आवर हाउस होल्ड, ताकि वो वहां से चला जाए। और खुदाओं की अगर प्रस्तिश वहां पर होती है तो ये काम फिर होता है। लेकिन 21 दिन तक दानियल ने दुआ नहीं रोकी, क्योंकि जिस दिन अगर दुआ दानियल बंद कर देता तो क्या होना था? एंजल वुड हैव गॉन बैक, सारी जंग खत्म हो जाती। दानियल अपनी जगह पे बैठ जाता है, फारस का मोक्कल अपने, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो जाता है, और फरिश्ता अपनी जगह पे वापस चला जाता है। शैतान को हमने कामयाब नहीं होने देना। वी हैव टू कीप प्रेइंग कॉन्स्टेंटली। करता गया, घुटने झुके हुए, और वो लिखा है कि ना तो उसने लिखा है कि ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, ना मैं मेरे मुंह में दाखिल हुई, और ना मैंने तेल मला, जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। वर्स 3 में ये लिखा है 3 हफ्तों तक कुछ नहीं खाया, रोजा रखा 3 हफ्ते तक, और दुआ करता रहा। अगर आप चाहते हैं कि आज खुदावंद आपके लिए कुछ कर दे, कीप प्रेइंग, कांस्टेंट प्रे। आपको अगर जवाब भी मिल गया, फौरन आपको अगर प्रोफेसी आ गई कि आपकी दुआ सुनी गई है, लेकिन फिर भी दुआ करते हैं जब तक आप